बेलेखन हामबाय अब वेस्ट रतनपुर ओ जागाव चिनी आगी नि चिनी पुराना बंधु चिनी ताकू अनिल बो आईपीएफ दिनी तंगमani बो तिनी चिनी तिप्रामो था फैमिली वो कताल खले हापाइखा हायनो हाय जों थुमसां लाइखा हाय चिनी बेलेखन तंगसकमानि ओ जागा दुई फैमिली 7 बुटार गाय अबन किचा सकां आजा चिनी ताकू बीम नि फैमिली आजागा एक फैमिली 5 बुटार्स माने तिनी टोटल चिनी 12 बुटार्स चिनी तिप्रामोथा फैमिली वो जॉइन खाइका चिन तिप्रामोथा फैमिली एक्सटेंशन नङि दं हेचे मुटको ओंखाय अब ओंइ दं बेबाखौ चिनी महाराजानि नाहार बुंबाय बिनि तैदुल बुंबाय महाराज सावजोंनो थानचांलायदि जों गाबो टेबो थानचांलाय दं हामबाय Agra long live party agar tipramoto final lamsogo Agartala ni Bagbariwo Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura haste ni kaisa kahamko college tangai hingke o college o ringsrangna ni logi kaham skill frangjago 2026 ni sini 2027 bisini admission chenge rijaka oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD electronics computer hardware skill boss rangani sep dijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rina ni bo sep tongo tei girls hostel ni bo sep tongo admission ni bagai bini no chengbai kerengdi chini website ni me ungkha www.rajarsicollege.in